Chers téléspectateurs, صباح الخير وصحة رمضانكم ومرحبا بكم معنا ici dans le marché couvert avec le chef Azdine. راح نشوفوا quelque chose de vraiment assez spécial. C'est quoi في رمضان؟ C'est الدوارة. C'est الدوارة. الدوارة تاعنا elle est là, bien fraîche, راهي واجدة. On va parler un petit peu de douara et on va la prendre. Sans oublier ناخذوا معنا les herbes aromatiques اللي هما الحشاوش tout ce qui est قزبر, معدنوس, céleri, un peu de tout. Donc, le bouquet garni تاعنا. Donc là on va rentrer chercher notre douara. Venez avec nous. Salam alaikum, صحة رمضانكم, ربي يقدركم ان شاء الله. احنا مع البوشي ديالنا راح يعطينا دواره فريش دو بون كاليتي بيان وشنو بلا غرنو. حنا هذه المره حنا اون فا جو سي با اون فا بارلي افيك نوتر بوشي بيان سور. دابيتود حنايا نديرو الدواره بالغرنوق وكلش ليجيرمون عصبان هذاك يكون شويه ثقيل كرا. سات فاسي اون فا شونجي دو ميثود. On va prendre un petit peu de viande hachée عليك et نديرو العصبانه بالفيوند هاشي بشويه قرعه بشويه صوالح. انا سقسي غير اون بتيت كيستيون شيف، كيفاش نعرفوا دواره الا تكون فريشكا فريش كما يقولوا ولا تكون شويه بايته ولا قديمه؟ كيفاش نقدروا نعرفوا دواره؟ دواره ما تعرفيها قديمه لا كرطيها الى شويه تعرفيها قديمه ولا شويه. سمعوا سا سي فريمون تكرس لابوط تكرس. قال لكم كي تسيو لا هبطت القشره هذه. القشره هذيك ماهيش شاده روحها مليح دونك راهي قديمه ماهيش الي با فريش. دونك ايكوتي بيان سي اون تري بون استوس بور لي جون ياكلوا بزاف العسبان ولا الدواره. قال لكم كي تشريو الدواره ديالكم اسيي دو فيريفيي دونك حكوها شويه سي سا ديسون فيت ايفيتي داشتي سا دونك الي با فريش. الي با فريش. كنت نون ندو الدواره ديالنا خويا يعطيك الصحه. بلا غرنوق من فضلك وزيد لنا ابخي 200 غرام تاع فيوند هاشي. Regardez-moi ça, bien au frais, ما تشروش، ما نقولكمش ما تشروش مي ايفيتي هذيك الدواره اللي معلقه دو بارتو. Regardez-moi ça. شوف راهو يحك فيها، الي فريش اي سا ديسون با. يعطيك الصحة. ولازم تكون باردة. ولازم تكون باردة ديجا. ماشي تكون برا مضربة سخانة. لا تعطرق فيها. دوار. تعوض دور. يعطيك الصحة. كما يقولوا. نعطيكم هذه. حنا ناخذوها نديروها في الصاك ونزيدو عليك شوية فيوند هاشي. Quant à moi, chers téléspectateurs, نقول لكم à tout de suite sur le plateau avec le chef Azdine. À tout de suite. Rebonjour chers téléspectateurs et bonjour à Azdine et bienvenue sur Canal Algérie sur notre plateau dans votre émission culinaire Culinar. Chef Wouchrak. Ça va? Après le marché de ce matin. Ça va, Ça va, قضينا كلش, ça a été. Alhamdoulilah. Alors chef, aujourd'hui on va préparer quoi? اليوم انتي تبريباري انا préparer chef. Bon, aujourd'hui je vais préparer la farce. D'accord. Et on va modifier un petit peu la recette à l'asban. عصبة. Et puis on va lui donner un truc relou qui est léger, très léger, parce que généralement l'asban نديروه بالغرنوق ولا بوايو وكلش بالمصارن وكلش يجي ثقيل وميدوم. Exactement. Donc حنا نقصوه له. نعم نديروا له de la viande hachée bien sûr, des légumes, des oignons, de la courgette et une sauce. Très bien. Chef, est-ce que tu me partages juste le même avis que العصبان في رمضان يولي عزيز؟ وكاين بزاف ناس يطيبوها. شوفي الدوار العصبان بوزلو هذو كاع عزاز. نو في رمضان بلو بريسيزمون. سورتو في رمضان. وحنا اون جينيرال سي الأعياد ولا طون طون ولا العراس. الدوار البكبوكه عزيزه فعلا. العصبان والبكبوكه حاجه. اكزاكتومون. لازم ياكل مره. بن فوالا دونك اون ا لو ميم افي. وشنو هذه سي اون روسيت اللي c'est une personne qui vient de préparer. On lui passe le très grand bonjour. On lui passe le bonjour. C'est la maman d'un ami. C'est un certain Nabil. Et puis, il y a Tagmisa. Tagmisa carrément. D'accord. العصبان الطيب في un fond. Un fond, un oignon, هكذا نعملو كلش. Et puis, on prépare une sauce tomate. D'accord. وهذا يحطوا العصبانه في لاصوص طوماط هذيك ويغمسوها. Avec des oignons bien sûr, une tomate, des oignons, des tomates et de la courgette bien sûr. C'est parfait. On commence? Oui chef. Très bien. On commence par quoi? عندنا de la viande hachée. Très bien. Donc les ingrédients on aura besoin. Le plus important الخيط والبرد جبتي معك. عندي الخيط والبرد هنا قدامي كلش واجد بالعقده يتو. Très bien. ما كتسنى غير في الخياطه تاع العصبانه. On va mettre. Alors. On commence par une chauffante, bien sûr. Ma charlotte chef, hein? Ah bon? Oui. Voilà. Voilà, merci. C'est bon, je te le mets. De la viande hachée. De la viande hachée, du poivre noir, du sel. Du poivre noir, une bonne quantité de poivre noir. De l'ail. De l'ail. De la courgette et de l'oignon haché. Tout à fait.
Et de la tomate, je suppose que ça sera pour la sauce tomate. Voilà, donc cette asbana, sérieusement, elle va être super légère. ما حاش نديروا الحميصه والرز والجبنه على الانتيريور. من بالك نديروا شويه معدنوس. شويه معدنوس وي لازم. Exactement, معدنوس. معدنوس Et لازم شويه كمون chaque région, on بزياده. a في الجزائر, je salue les 48 wilayas. Chaque wilaya ou chaque région عندهم leur façon de faire العصبان. Tout à fait. كل واحد كيفاش يديرها. وكاع بلنا. قابلنا exactement. قابلنا chaque fois ندوقوا عصبانه différente on trouve que c'est un goût meilleur. نحبوا التغماس tout نحبوا simplement. التغماس, tout à fait. Alors chef, Bon. on prépare La farce تاعنا هايلك. notre farce. De l'huile, Oui, bien sûr. on met un peu d'huile. هي بلا فيون داشي Oui. تجي موان غاس. بس جينيرالمون العصبان يجي ميدوم شويه Oui, زياده. c'est vrai. ويدوخ في رمضان هو بنين oui. بصح يدوخ. يدوخ. هي حاجه اللي ماشي مليحه كاع هي حاجه اللي تضر كاع تجي بنينه. Justement, mais احنا on a revu. البوزلوف والبرق عينو برق عينو. والدواره والبكبوكه هادو يمرضوا مي بون. Exactement. On plus à s'en passer. نزيدو un peu plus de poivre, Oui. du Et sel. du sel. Cette fois-ci, je vais bien saler. Oui, je vois. Je ne sais pas si tu es pour ou contre. Je suis harissa. Ça serait super bon. Très bien. أنا impossible نكون contre. الحرو لازم. Ah oui. On va mettre شويه هريسه هيدايا. Très bien. نزيد في البنة. تزيد في البنه. oui. سينو اللي يحب يدير الحار يدير اللي حاب الحار. يدير الحار selon convenance et selon les Exactement. goûts. ولا حبابيط بايا. حبابيط. ولا زوج. Oui, chef. كيما Alors, تحبي. hop. On ramène les œufs, Voilà. tout prêt. Merci. C'est le mec. Voilà. Hop là. Premier. Du Le chef persil. n'aime jamais dire d'un coup. Il met un œuf. Il regarde. Je vois la Si c'est texture, bien, ben exactement. oui, c'est parfait. Si c'est bien, on s'arrête. Si c'est pas bon, on rajoute. On doit bien mélanger parce que je chauffe, on ne prend pas de risque. Voilà, Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, exactement. je pense que C'est bon, moi aussi, je pense que c'est bon. La Mais texture, elle est ben. bonne, oui. de toute façon هذه سهلة عارفين انت ما فتبرزي فيها. في حشاوش معاك بايا. Chef, alors, نعطيك شوية قزبر وشوية معدنوس. On l'a acheté ce matin. أسطر. Voilà, oh là là, ça sent Merci. تكمل شوية نعناع, chef. Merci. Très bien. C'est le Et mec. préparez les grands torques. Avec une paire de ciseaux pour couper. Les- باين تقدري تفهمي لهم الدواره كيف ينقيوها كيف يغسلوها. الدوارة, Et ça حنايا. sent très bon dans une cuisine que الدوار درتي لي حاجه. Elles sont très bonnes, chef, t'es sûr, pas pour moi. باهي. الدوارة أنا نعرف من الباطوار ديالك الكوزينه هيداك. للكوزينة نزلطوها سي كما ان لو دي. بليزير على بالك. نحوا لها انا كل واحد لابريسيون فاش كي ياكلها. راك في الكوري ديالك. على بالك شاف كل واحد فاش ياكل دواره. سي بور سا كو جافي بارلي دي 48 ولايه اللي جو لي سالو توس. سي كاين اللي الدواره يخليها بشويه لا يقول لك لو شارم تاعها كي نخلي لها شويه ديك لابو. ولا لا. كاين اللي يزلطها كامل ينحي لها كيما هاك نشوفوا هنايا. ندخلوا فريمون لو اللي مينيو. حتى يزلطها كامل. احنا نقولوا نزلطوها من بكري. جو سي با. عندنا هذه والله غير نسيت اسمها تاع العرايس. على بالك هذه هي اللي نقولها. انا في دي غافاج هذه في العرايس. يعطوها العروسه مسكينه. هذه فريمون يا با ما دو اون خساره نقول كاين شحال من عروسه اللي راحت من الدار هذه. بكري شاف يعطوها العروسه تنقوا يعني لا ليجوند تقولها كانوا يمدوها العرايس Vous savez ينقوها. pourquoi est-ce qu'elle يديروها? Elle est très difficile. Parce qu'elle est très difficile à nettoyer. Eh. Les belles-mères بالكري elles étaient tellement méchantes. ديفيسيل. هيا نعطيها لها خليها تباصي خليها بها. تحسن. هذاك هات هو. نربح وليدي برك. باش من بعد تكومبليكسيها دي البرومي جور مالا سي بون. سي بون. هذه حكايه جو سي بلو ولا غير نسيت اسمها كان على لساني مي جو لي بلو. سينون الدواره كيما قلت لكم حنايا نقيوها اي ابخي نقطعوها ونخدموا العصبانات تاوعنا. Voilà. Tout à fait, bien. Donc, c'est un plaisir de parler de douara, chef. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je vais préparer une sauce tomate. Oui. J'espère que je ne suis pas en train de faire des massacres. Écoute, je على pense que كل non. حال اعطيها كيما حبيتي بالطول بالعرض المهم تجي عصبانه. تجي عصبانة, chef. Donc, ندير لك une très belle عصبانة. Très bien. Voilà, hop.
راني درت هما ندير يقولوا وحده باهي طيب ماشي باك لانيماسيون كذا الهف ولا سي با دو سينما مي Elle fait de tout. Elle fait de tout. Elle fait de tout, chef. ونديروا وحده ولا زوج كنخرج لك ولا من نشكر فيها باسكو بنت حومته ولا هاي لا لا قول لهم شوف داك السمان جو مي سي مومون دو بروفي باهي شوف شاف نقدر نخرج لك 3 عصبانات قول لي شحال من عصبانه نديروا برك 5 حرام عليك. Alors, regardez-moi ça. J'ai coupé la première, messieurs, dames, ou الناس اللي ما تعرفش تنقي كاريمون ولا تخدم عصبانات سي سوبر فاسيل ولا ديكوبي كيما تحبوا ديروا عصبانات 8 غديز ديروهم تحبوا ديروا عصبانات موين اوسي تحبوا ديروهم كبار سي فيزابل اوسي. Alors, je sens que la régie راهم سوا يضحكوا سوا راهم je sais pas. Moi, je vais essayer de faire un bouquet garni pour la chanson تاعنا. D'accord, chef. Hop. شويه نعناع. هاني حاسه بكم. Voilà. Super. Un deuxième Donc, oignon. Asbana Taï, déjà, elle est prête. La farce, elle est prête, chef هاي لك لا farce elle est prête عطيتها لك. Elle est là. Donc, bismillah. On prend notre farce. نعمروا الساشيه تاعنا. عصبانه ماشي لي بوز دو غومي ها. شاف انا ندير لك عصبانه الله الله كيما علمتني ميمتي وما ميغ اللي تكرهها بالخير. On lui passe de très grands الله bonjours. يسلمك. فوالا ان شاء نغلقوها. الله نصوموا كاع بالصحه ان ولهنا. شاء الله بصحة علينا ولهنا ينعاد وطول علينا العمر إن شاء كامل. الله. دوكا جو سي اوبليجي نجبد يديا. صح ما شاء. ماشي شيف خليني نخيطه لكم بعد تشوفوا. Il commence à me casser le chef, il adore ça, de toutes les façons. Bismillah. ونغلقوا العصبانة تاعنا. Alors, on fait. D'ailleurs, moi ce que je suis en train de préparer, نعم. j'ai préparé la chanson d'Yali. D'accord. Je l'ai parfumé avec céleri, persil et menthe. Très bien. Un oignon. Oui. On peut mettre un oignon piqué de clou de girofle, mais sinon C'est très haïda très bar. bon le يعطيك الصحة. D'accord. Et puis, j'ai mis de l'huile de tournesol. Oui. Je vais faire revenir l'oignon. Donc là, c'est pour la sauce, chef. يعطيك الصحة. Très bien. L'oignon avec beaucoup de cumin. Oui. Beaucoup de cumin. نديروا بزاف الكمون تحب Ouais. الكمون. Du poivre, du sel. Un peu plus de poivre que d'habitude. Donc on va bien poivrer. Tout à fait. Je vais mettre un petit peu de paprika D'accord. et de tomates concentrées. Très bien. Et de l'ail, une bonne quantité de thon. Très bien. Ah oui, toum. Toum pour la douara, c'est vraiment indispensable. ونحيو شويه الفيون داشي اللي خليناه تكوتي. D'accord. Qui va servir de quoi, chef? يمدلنا بلنا D'accord. يمدلنا بلنا نديرهم بولات. Très bien. Regardez, la semaine elle commence déjà à se former. Ça prend du temps pour se former. يعني العصبانة؟ ولا tout dépend l'expérience ديالك مع العصبان. إلا عندك. Alors chef, donc on revient juste pour la sauce chef. On a dit des oignons, Eh, de l'ail, de l'ail, un filet d'huile de tournesol très bien. et de la Tomate tomate fraîche. concentrée. De la tomate concentrée. Du sel, du poivre, beaucoup de cumin, Oui, du paprika, oui, de la tomate concentrée beurre, oui. Et de la Voilà. tomate fraîche aussi. de la tomate fraîche bien sûr. On va laisser mijoter comme une bonne sauce زيدوا لها شويه la italienne. tomate concentrée. D'accord. Et puis on laisse mijoter Très bien. tout Et simplement. est-ce que le chef يدير عصبانه ولا ما يديرش؟ ها. La question قبل لا fatidique. يعرف ولا ما يعرفش. انا على بالي بليك يعرف. شتي هاد الحوايج نديروهم مره في الدنيا برك. اي بصح نديروهم شيف راك مليح درتها. ها T'as déjà fait عصبانه شيف؟ j'ai jamais fait de asbana. Vous avez de la chance, chers téléspectateurs, en direct, rien que pour vous, le chef Azdine qui va farcir une asbana. في لي كوير. انا شداب لي كيور على بالك. façon خيطها شيف. نعطيها جون سوشي. اللي في دارك وراسك من تحت الدور. ديما العصبان فاصون سوشي. Alors, انا راني fini ma عصبانه. Hop. Très bien. Elle est très délicate hein, parce qu'elle a été bien Très cuite. très Déjà, délicate beurre. faut vraiment être
انا جو با مكاسي ترو لا تيت. شاف على بالك شكون قطعها لك باش كان تشابه ندير لها هكا. بياسه نورمال، بياسيها عادي. هادو لا تكنيك دو شيف يعيطوا لها، عندهم استوس هاتو. فوالا نربح الوقت. هوب بسم الله. Encore une deuxième. Encore une deuxième. Hop. Encore une troisième. هاي une troisième باش sur le bloc. Sur le bloc. Voilà chef. Merci. Alors chers téléspectateurs, vous êtes en direct avec nous. رانا مع Je ne sais pas si العقبان الكاميرا تقدر تشوف. مع le chef عزدين. Voilà, allez hop. بالعقل chef, sinon tu perds. ما تخافيش. Voilà, tout doucement. Donc, comme je vous ai dit, vous êtes en direct avec nous en train de farcir l'asbana et le chef en train de coudre l'asbana. Notre sauce est en train de mijoter dans notre faitout. Le chef, comme vous le voyez ici. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vais vous laisser noter la liste des ingrédients à l'asbana et je vous dis à tout de suite, chers قبل يشوفوا téléspectateurs. العصبانه ديالي. Ils vont la voir après, chef, non? De retour sur notre plateau avec le chef Azdine. Chers téléspectateurs, on va finir, enfin, on va vous proposer un dessert à chef et on tout va à fait. laisser notre termissa mijoter à feu moyen. Chef, on va préparer quoi comme dessert? On va préparer le baba. Ya hasra, يا حسرة. le baba. تاع les onces. Voilà, ça me rappelle vraiment mes moments تاع كي كنت صغيرة. Exactement. Le baba, c'est un truc très qui coûte pas cher du tout. D'accord. والدراري يحبوه باسكو مشمخ مليح بالسيرو وكلش. Est-ce qu'il est facile à réaliser? Très facile à réaliser et D'accord. il coûte pas cher. Le plus important, Très bien. il coûte pas cher. عندنا le sirop. D'accord. Donc, باش نفهموا donne un حاجه. sirop. tout ce qui est هذا بابا والاخرين ويكين جيلونز وكلش il faut que le sirop يكون بارد والاباغي اللي نخرجوا من الفور يكون سخون يكون بيان سخون. سور. حنا لو سيرو وجدناه بردناه وكلش. D'accord. Sucre, eau, fleur d'oranger ou l'étoile de terre. Très bien. Tout simplement. حابب دير قرفه دير قرفه كل كيما واحد حبيت يحب البارفان selon اللي le حبيت. goût. يعطيك الصحه. لا كومبوزيسيون تاعنا D'accord. هذا سي بون جو بونس. هذا. Ah ben voilà. La composition تاعنا Alors, on va mettre de la 300 farine. très bien 350 grammes de farine, D'accord. 80 grammes de De beurre, beurre. pour le 85 à 90, hein. D'accord. À peu près 80 grammes de sucre, Très bien. une pincée de sel Oui. et 4 grammes de levure à pain. C'est la 4 à 5 levure grammes. boulangère. Exactement. 4 à 5 grammes, c'est l'équivalent d'une cuillère à café. D'accord. Et نص كاس تاع حليب. À peu près 20 centilitres. D'accord. 30 centilitres. C'est parfait. La composition. commencer. On va préparer l'appareil تاعنا. Très bien. Donc, on va commencer toujours par les aliments secs. Tout à fait bien. Donc, la farine. Ce qui est bien في هذا البابا سي كيخلط كلش. Oui. Ah oui, donc on met tout à la fois. طيبي ما يكونش ما تقلقي ما والو ما voilà. دومو. Et on envoie la musique. Voilà, musique. مليحة. On commence. Une pincée de sel. Le sel نحطوه بجيه. D'accord. Le sucre نحطوه بجيه. D'accord. Le beurre نحطوه des petits نحطوه coins. بجيه. Une cuillère s'il vous plaît باهية. D'accord, chef. Et voilà. Merci. كيما نديرو une pâte à pain باهية. Très bien. Ou même la pâte à brioche. La pâte à C'est brioche. vraiment à peu près. Donne la pincée de Donne sel. une bonne pincée de sel. 5 grammes de levure à pain. حميرة تاع D'accord. الخبز. وعندنا 6 حبات بيض. 6 حبات بيض. اللي نديروهم نخلطوا قبل شويه هذوما نصابليهم كما يقولوا لي Eh باتيسي oui, c'est تاعنا. exactement. On salue notre ami le pâtissier Amine. لا يذكروا بالخير. ما نساوش. ما نساوهاش. Donc là, فوالا كسروا donc, 6 histoire حبات. de sabler, juste. بيان سور بيان سور 6 حبات بيض. Très bien. نديروا شويه لا فاني باهيه. Je pense que moi, ça me va, oui, la vanille. تري بيان. اي هنا في لابوط هذيك D'accord, on a de la vanille ici.
Très bien. Ah oui. Je suis à la vanille à l'Benna. Voilà. Moi, j'aime bien le. Les puis Même la gousse de vanille qui est sur le marché local. Oui. Je l'ai vu grande sur... surface كاين. Exactement. ولا gousse de vanille نقدروا نخدموا بها زوج مرات. زوج مرات حنا ديفونديو بها 2-3 fois. C'est vrai, et après on garde les tiges باش نرموا فيهم السكر وباش يولي لنا un sucre vanillé. Donc rien ne se jette. الله يبارك فيك. Donc là on mélange. On mélange bien. خليوه يتخلط. Très bien. Le lait en dernier. D'accord, باش نطموها هذيك la pâte comme on le dit. يعطيك الصحة. Donc là, on rajoute petit à petit Oui. le lait. Voilà. خليوه يجمع مليح. Très bien. Ce qui est important, Oui. Ah oui, donc on a une texture légère, chef. Le culpoul هذاك s'il vous plaît en verre. Ah oui, donc c'est pas... le baba, pour moi, c'est des boules, نخليهم يخمروا et tout, non hein? صح نخليوه يخمر نخليوه يخمر ان بون مومون Oui, من بعد باش نكملوا له d'accord. الشغل ديالو. Voilà. La vanille, elle donne une odeur très très bonne. Merci. C'est mec. نحيو باش تبان. Voilà, pour que nos chers téléspectateurs puissent voir à peu près la texture de notre baba qui est super facile à réaliser. هذه باش تبان لا تيكستور تاع Avec chef, لاباري تاعنا. très bien. Donc c'est à peu près ça. Voilà. Voilà. Le plus Oh, important. la vanille. نخليوه يروبوزي ان بون مومون Oui. حتى وين يخمر مليح. دونك هذا نخليوه يخمر كي اللي البغرير ولا يعطيك الصحة الغرايف تولي هكذا. دوك تشوفي كيفاه يولي. Ah voilà, super, on a déjà... عندنا واحد بخي. Malheureusement, ce genre de dessert, ما نقدروش نوريو la totalité هكذايا. On est obligé de les préparer. Oui. باش من بعد. Voilà, donc super. Ça prend du temps. Vous devez le laisser lever comme ça. Par contre, moi je vais préciser, comme ça vous n'allez pas rater vos recettes. Ne le laissez pas lever dans un récipient comme ça. Laissez-le lever dans vos moules. Exactement. C'est ça, chef. تقدر يديرهم في المول تاعهم كيما هذا. Oui. Un moule en silicone تاع البابا carrément. Sinon نخليوه هكذايا ونعمروه هي de préférence يتعمر carrément ونخليوه يخمر. Sinon on prend une cuillère نعمروه le plus normalement du monde. D'accord. Sinon هاي لك لا cuillère تاع لو بير باهي هاي. Oui. ونعمروه باهيه. Très bien. نعاودو نطيحوها شويه بيان سور. Ah d'accord. Ah donc voilà. Et on remplit. Et on remplit tout simplement. Ah ouais, c'est super ça. Puis c'est très facile à réaliser. Très facile. Vraiment. Le plus important c'est que ça coûte pas cher et c'est bon. Ah bah ouais, franchement oui. C'est bon خير من واحد C'est يشريها pas من برا. coûteux, exactement. Et surtout C'est quand plus on ce qui se obtient... passe avec les laboratoires. Bon, des cuisines, des laboratoires de pâtisserie, des fois, on ne sait pas. Ah voilà, c'est vrai, exactement. En mesure de Non, mais sécurité, après, on est- voilà. C'est propre, c'est des produits à la belle au bureau. Exactement. À la belle la conservation تاع البدوين ويتحط frais ماشي في. Tout à fait. Puis on est content qu'ils نشوفوا le baba تاعنا يعطيك وتجد et... Et à Voilà. force de pratiquer, on apprend. Oui. Donc, chef, je vais vous Madame. laisser enfourner ces beaux babas. Merci. Et on Merci, va laisser nos chers téléspectateurs prendre note de la liste des ingrédients. Et je vous dis à tout de suite après le dressage. À tout de suite. Chers téléspectateurs, de retour sur notre plateau avec le chef Azdine, on a essayé de décorer de notre mieux, chef, notre
très très bonne termissa. Elle a une odeur exceptionnelle. Donc, عندي l'odeur تاع التغميسة منا وعندي l'odeur تاع المزهر والسيرو تاع البابا اللي تطلع. C'est super bon. Donc, chef, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Oui, ce qui est important, c'est نشربوا البابا كي يكون سخون. Exactement. الشربات بارد bien sûr. C'est la dimension, tu as juste après cuisson. ومن بعد كي نشربوه زيد. Après, غير تشربوه, elle est super facile cette recette. Essayez de la réaliser. غير نشربوه, il prend cette dimension-là. Donc, chef, je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Le tour, on a bien expliqué. Tarmisa Diana, bien sûr. C'est une autre façon. Ce qui est important, c'est qu'elle est moins grasse. Oui. Que d'habitude. العصبة نتاعنا بالشحم والمصارن ونقولوا شهية طيبة. شكرا شيف ميرسي وجيسبر اللي ياكل هكذا يروح يصلي ليلة التراويح باسكو هذه بعدا ابخي كيما قال الاخبار زيرو ايفور. سي فري qu'elle est tellement bonne يا ريش il faut faire un effort باش تروحوا تصليوا التراويح وان شاء الله ربي يقدركم. شيف ما بقى لي غير نقول لك صحه فطورك. الله يسلمك تيزاده باهيه. الله يسلمك صحه فطوركم chers téléspectateurs. J'espère que nos recettes vous ont régalé. Soyez fidèles à Canal Algérie à Culinaire. يعطيكم الصحه. صحه فطوركم encore une fois. Au revoir.